Velkommen tilbage til Næstved og til 85 kubikkernes andet heat her til den første afdeling af deres EM. Første heat det blev vundet af en fænomenal kørende dansk Magnus Schmidt. Bag ved ham australske Jet Lawrence, der altså lige var en tur i gulvet og faktisk kørte hele feltet ind i sin jagt på en ordentlig placering. Blev nummer 2. Han var altså også absolut hurtigste mand under kvalifikationen i går. And to our international viewers, welcome. We are almost ready for the 85cc's second moto. First winner of the first moto was a local hero, Magnus Schmidt, in front of Aussie man Jet Lawrence. And Jet Lawrence had a small crash and had to wheel in almost all of the pack, but he ended up in a second spot. So who's it gonna be? It's gonna be Magnus Schmidt. Is it gonna be Jet Lawrence, or who will take the crown when we are done here in Næstved, Denmark? The sun is shining down upon the start, while we are waiting to get the riders under the starters control. And it's almost like Christmas Eve, boys and girls, because this is gonna be a really hard-fought race. And there you go, 15-second board is up, and then we're just gonna wait for the 5-second board, and then we're gonna see who's gonna win. 5 sekunder skiltet oppe, og så venter vi altså kun på 5 sekunder skiltet med for det her andet heat. Skud i gang, bliver det Magnus Schmidt, bliver det Rasmus Pedersen, også rigtig godt kørende i går, væltede desværre i det første heat. Men så går den ikke længere. Lad os se, hvem det bliver. Der går starten, og hvem kommer godt afsted? Det gør Rasmus Pedersen, tror jeg. Og hvem bliver det? Det bliver danske Rasmus Pedersen, der tager holdshotten. Og sådan der, Rasmus Pedersen foran Kajde Wolf. Og så er det svenske Noel Nilsson, der Nikita Kucherov, er der også Rosson. Men i hvert fald Rasmus Pedersen på vej op her. Virkelig god afstand ned til Kajde Wolf og Noel Nilsson. And ladies and gentlemen, we are off. Danish Rasmus Pedersen has taken the whole turn in front of Kajde Wolf, but he loses a spot to Swedish rider Noel Nilsson. Oh, almost crashes out there, the Swede. And then we are underway. Jet Lawrence is down in 10th position right now. And there you have it, boys and girls. We are going here at Næstved, and the local boy Rasmus Pedersen, he is on the way. Was out most of last season with an injury, Rasmus Pedersen, and he is leading the way. He was riding very fast yesterday, won his qualifier, and he unfortunately crashed in the first moto. And let's see what he can do. Where is Magnus Schmidt? He is down in around 10th, just in front of Jet Lawrence, and we are underway here. 20 minutes and 2 laps we need to go, and then we will know who is gonna win the first European round for the 85cc's. Right, and we're following the riders throughout the course. And it's nice to see a Danish guy in front, I have to be that honest, but we have a lot of talent in this region, I have to tell you that as well. Og det er selvfølgelig rigtig godt at se en dansker i front, Rasmus Pedersen, altså virkelig godt kørende. Bag ved ham stadig Kajde Wolf og Noel Nilsson. Og så kommer de ellers dernede af virkelig kamp om det. Hvor er Magnus Schmidt, altså vinderen af første heat, danskeren? Han er altså stadig lige lidt tilbage, er på vej op igennem feltet nu. Magnus Schmidt, der har vi ham. Der dykker inden om Konstantin Pilar. Og så har de ellers norske Kasper Olsen foran sig. Men i hvert fald billeder her af danske Rasmus Pedersen, der fører det her cirkus afsted. Og det er rigtig godt med talent, vi har at gøre godt med her. Og det er Rasmus Pedersen ned over målstregen. Stadig. Og så har vi Magnus Schmidt uden for billedet. Forbi norske Kasper Olsen, men der bliver kæmpet rigtig godt om det hele vejen ned igennem feltet. Som vi følger Rasmus Pedersen rundt på banen her og springer ned i hullet. Og her billeder af Kajde Wolf, som altså virkelig kæmper for at holde svenske Noel Nilsson fra livet. Og
det er godt at se, at skandinaverne godt præsenteret. Noel Nielsen, altså en af dem, der har huseret den her EM85-klasse i nogle år efterhånden. Det har ham her, Rasmus Pedersen, i øvrigt også var en af dem, der var med til at definere serien, inden han blev skadet sidste år. And as the heat progresses here, pictures of Kai de Wolf, who was riding a very smooth first heat, and just behind him is a Swedish Noel Nielsen, as we see the pack here just spreading out across the track. Is really pulling apart here. Rasmus Pedersen's trying to get away. The winner of the first heat, Magnus Schmidt, and of course the second place man, Jed Lawrence, is just working their way up through the pack right now. Actually, they are in, that must be 6th and 7th position, Magnus Schmidt and Jed Lawrence. Jed Lawrence doesn't look as quick as he was in the first moto, but I just think this maybe it's because the other guys have stepped up their game. We see him here, just a few shots of Jed Lawrence in the picture, as we see here at Kai de Wolf. There's so much going on here. It's just really wonderful to see these little guys, and they just really enjoy doing their thing on their bikes. Really fun to watch, and they're just enjoying every moment of it. It's really how it should be, I think. And across the start, Magnus Schmidt is oppe som 4 nu. Altså efterladt Jed Lawrence bag sig, men vi har et styrt her. Og det er altså Noel Nielsen, der er styrtet ud fra 3. pladsen. Der sker en hel masse ting her, skal jeg love for. Men okay, vi tager den lige dernede af. Rasmus Pedersen stadig i front foran Kai de Wolf, for de to de har altså et rigtig god afstand ned til Magnus Schmidt, der kommer med 200 i timen. Bag ved ham så er det Kasper Olsen, så kommer Konstantin Piller, og så er det Aussiman Jed Lawrence, der kommer for fuld udblæsning. Okay, a lot of things going on here. Swedish Noel Nielsen crashes down the steep hill across the start, as we see here. Norwegian Kasper Olsen really trying to keep up Konstantin Piller, and then Jed Lawrence just trying to go the outside. Jed Lawrence just leaves Konstantin Piller in the dust, and he tries outside of Norwegian Kasper Olsen, really pushing it, the Aussie man, and there just blasts past the Norwegian Jed Lawrence, and then he's just set his sight on Danish Magnus Schmidt, altså nummer 1 og nummer 2 fra første heat. Altså vi følger Jed Lawrence rundt her på Suzuki'en, og lad os da ikke glemme, at han altså er ud af en stolt familie her, storebror Hunter Lawrence, altså fast mand for Suzukis VM-team, og lillebror her, han er bestemt heller ikke bleg for at gå den vej. Har altså efterladt alt i Australien for at forfølge den her drøm i Europa. Godt at se Jed Lawrence her, og jeg tror altså, vi kan få en ordentlig duel imellem Magnus Schmidt og så Jed Lawrence, som vi ser Kai de Wolf forsvinde ud af billedet her. Og lige bag ved ham, jamen der har vi altså de her to, der kørte rigtig godt i første heat. Og lad os prøve at se, om vi kan få øje på nogle flere danskere, der nedad. De kommer nu godt nok et lille stykke tilbage, i hvert fald de fleste kæmper alt, hvad de har lært. Og så er der altså også nogen, der har haft problemer. Kan vi se, hvor kommer den første? De er godt nok langt ned. Andreas Krog Jensen og Lukas Broen kommer ned i nummer nogen af 20. Men i hvert fald, så er vi kørende her. Magnus Schmidt har næsten hentet Kai de Wolf, så de kommer ind i billedet her. And as you can see here, for the second place, Magnus Schmidt has almost caught up to Kai de Wolf. And they kind of like pulled a little distance to Jed Lawrence behind them. And we can see here down across the little skip jump here down in the braking bumps. And Magnus Schmidt really going fast here. He's so quick around this track. I know he has been training intensively on this track to do well here, Magnus Schmidt, and also have prepared 2 new bikes for this race, so he's really feeling good. First time riding the bikes, has been riding Huskies before he started riding KTMs, and he just feels so good on it, he tells me. And there you have it, Magnus Schmidt up to second place. Og der har det altså Magnus Schmidt op på andenpladsen, og så sætter han ellers jagten ind på landsmand Rasmus Pedersen. Men det ser ud som om, at Kai de Wolf har tænkt sig at forsvare sig lidt, og bagfra der kommer Jed Lawrence, altså styrtende for fuld 4-spring, og spørgsmålet er, om de kan nå at hente danske Rasmus Pedersen. Vi har altså stadig over 10 minutter tilbage at køre i her. Og det her, det er altså ikke for børn, det er, kald det hvad I vil. Det er i hvert fald for børn, men ikke for børn. Så kan I selv lege lidt med den, altså Rasmus Pedersen foran Magnus Schmidt og Kai de Wolf, og så kommer han Jed Lawrence. Og så
tror jeg. Altså, det bliver en af de to norske. Kasper Olsen kan i hvert fald ikke rigtig hænge på. Noel Nielsen op igen, og så er det Konstantin Piller. Det er altså også nogle af dem, vi så var med til at afgøre det første heat. Og det er Magnus Schmidt hen over buklerne forbi repzonen. Så kommer han Kajtevold der i det blå og orange tøj, og bag ved ham, jamen så er det Jet Lawrence. Men der var måske den helt store oplevelse i det første heat i Jet Lawrence, hvor han altså væltede og næsten var sidst, og så kørte stort set hele feltet. Den eneste, han ikke nåede, det var så Magnus Schmidt, og det er også den samlede sejlkører. Hvis det sluttede lige nu, jamen så ville det blive Magnus Schmidt, der ville vinde den her EM-afdeling. Men skulle Jet Lawrence nu komme op og forbi danskeren, ja, så bliver det noget helt andet. I hvert fald må vi se, hvad der sker. And we are drawing near here across the finish line. Rasmus Pedersen, he's pulled a massive gap down to his fellow countryman Magnus Schmidt. They are one first and second, and then it's Kajtevold in front of Jet Lawrence. And as it is right now, my very poor calculations will tell me that it would be Magnus Schmidt who would be the victor of this first European qualifier. But we'll have to wait and see. We still have around 10 minutes and 2 laps to race in. And as you see here, really Jet Lawrence trying to put in a massive attack on Kajtevold, and it seems to he is working. Yeah, he takes the outside again. These outside really has been working for Jet Lawrence all weekend long, actually. He was so blistering fast yesterday, just riding those outside lines. And he still does that. We see here on the yellow Suzuki, he just leaves Kajtevold in the dead in his tracks. And then he has set his sight on Danish Magnus Schmidt. And you can see it again here, he just goes for the outside. Very American style racing, actually almost loses a position because he is insisting on going on for that outside line, but maybe he has found some light out there. Now he's up to third place. Og altså Jet Lawrence op på tredjepladsen, og nu har han sat sine øjne på danske Magnus Schmidt, der befinder sig foran, selvom Kajtevold altså gør, hvad han kan for at hænge på. Vi ser den her US style, han altså virkelig gør brug af. Jet Lawrence kører meget efter den her yderbane. Her bremser meget hårdt ned der, men altså godt kørende her, Jet Lawrence. Og det er altså rigtig spændende. Magnus Schmidt skal vi altså heller ikke kimse af. Han var altså også en af de absolut hurtigste i første heat. Han er jo altså også mere vinde det her første heat, og Magnus Schmidt. Så det er altså de to, vi skal kigge på imens, at vi heller ikke må glemme, at vi har endnu en dansker, Rasmus Pedersen, ude i spids. Og jeg synes, det er fuldstændig fabelagtigt fantastisk, at vi har et par danskere, der virkelig kan tage kampen op med de bedste i Europa. Og hvis vi kunne få en europamester i 85 kubik, det vil jeg da være den sidste til at brokke mig. I hvert fald så nærmer vi os målstregen. Første mand over den, han hedder stadig Rasmus Pedersen. Thor, jamen det er stadig Magnus Schmidt, og så har de altså lagt lidt afstand. Vi kan se det her på skærmen. Lidt afstand ned til Jet Lawrence. Han er ikke engang i billedet. Australien. Og spørgsmålet er, om gassen er gået i ballonen. Spørgsmålet er, om han har brugt lidt for meget energi. Men hvis man kender sådan et par 11, 12, 13-årige knægte her, så er det altså svært at køre dem døde, især når de kører på motorcykel. Det er de bare virkelig glade for, og det kan de faktisk gøre alle døgnets 24 timer, hvis det kommer an på. And let's see here, I think the gap is shrinking between Rasmus Pedersen and Magnus Schmidt. And actually, you can see here, Jet Lawrence has been left. There's a wee gap from Magnus Schmidt down to Jet Lawrence. And then he has pulled a massive gap on Kajtevold in only one lap. So that's the first four, and still with Norwegian Kasper Olsen in fifth. And then we have Swedish Noel Nilsson, and then it's Konstantin Piller, and then they're just piling up down there. We have so much talent in this region of Europe. I'm sorry to say, but that's just how it is. Of course, I'm a little bit colored by that and biased by that, but that's just how it's gonna be when you're at home. The sun is shining, and the Danish guys actually look like they're gonna win both the motos and the overall round here, and maybe some racing hearts out there in Europe. I really hope they will, but to do so, Magnus Schmidt has to keep up the challenge of Jet Lawrence, this wonder kid out of Australia, really pushing it. He can see Magnus Schmidt in front of him, and he's really giving it all he has just to close that gap, and it can go either ways. The question is going to be, is Magnus Schmidt here in your screen, is he's going to keep up with the pace, or he's going to go after Rasmus Pedersen? In this moment, as I told you, he would be the victor of this first round. Magnus Schmidt here, he would be the winner. This guy here, he unfortunately crashed in the first moto. He rebounded and just remounted and got up again, and he got
got fifth, and then that is of course okay, but it's too bad if you won the qualifier. But we have the race heating up here. We are almost at the 5-minute mark, and then we're gonna hit the 2 laps. Og stadig med 2 danskere herfra. Hvor er det lækkert at se. Rasmus Pedersen og Magnus Schmidt altså virkelig giver det fremmødte danske publikum her noget for pengene. Virkelig, virkelig lækkert der. Springer langt over ved skoven, de 2 drenge der. Magnus Schmidt der. Og altså stadig med en pæn afstand ned til Jet Lawrence. Jet Lawrence absolut hurtigste mand i første heat, og han var altså også absolut hurtigste mand i gårsdagens kvalifikation. Men det ser altså ud som om, at danskerne måske har fået tag på Australien her på deres hjemmebane. Det er i hvert fald de 3, der ser ud til at skulle afgøre det her heat. Det er Rasmus Pedersen bag ved ham, Magnus Schmidt, og så er det altså Jet Lawrence. De har lagt et godt stykke ned til Kaidi Wolf, som ligger på 4. pladsen. Og så kommer de ellers dallerne lidt dernede. Der er ved at være god afstand faktisk i front. Det er næsten kun spidsen, der er tale om. Stadig med den norske Kasper Olsen på 5. pladsen bag ved ham. Noel Nielsen, der er altså styrtet fra 3. pladsen tidligt i det her heat. Og så er det Konstantin Pilar efter ham. De andre danskere, de kommer desværre lidt længere ned i feltet, men jeg synes, det er godt at se så mange danskere, der har formået at kvalificere sig her. Især nu, hvor anden afdeling af den her EM-serie kvalifikationsserie, som det er til den endelige afgørende, som kører sammen med EMX GP og MX2 verdensmesterskabet. Jamen, den anden afdeling af de her kvalifikationsserie i Northwest-regionen, det er altså i Kolding, hvor den er blevet rykket til, så det er også for den... Magnus Schmidt laver en fejl. Og det giver altså Rasmus Pedersen lidt rum i front, og jeg kan roligt sige, at det her forspring det kommer ned. Jeg tror, at vi får en duel om førstepladsen. 4 minutter og 40 sekunder. 2 omgange har vi tilbage at køre i. Mens vi får et billede her. Kaidi Wolf, han er altså blevet, efter at han er ved at blive indhentet af både Kasper Olsen og Noel Nielsen. Men danskerne i front, det er dem, vi gerne vil se på. Rasmus Pedersen og Magnus Schmidt, og så kommer han altså Jet Lawrence. Han er helt oppe med Magnus Schmidt. Lavede desværre en lille fejl før, som nævnt. And we're crossing the finish line here still with Rasmus Pedersen in front of Magnus Schmidt, and then it is Jet Lawrence, and they are coming together here. I can guarantee we will have a finish line going down to the wire here. I really hope so, because these little guys, they know how to ride their bikes, and they really love it, and they love to go head to head. And we love to see them go head to head, I would say. As we see up across the whip hop here, the whip jump, and Rasmus Pedersen still in front of Magnus Schmidt, and then Jet Lawrence. Let's see who will emerge victorious from this. Rasmus Pedersen, oh, Magnus Schmidt really getting under pressure now from Jet Lawrence. We have it in the screen here, just going down the valley. Look, he's going for that outside line again. And whoa, Jet Lawrence slingshots around Magnus Schmidt up in second spot, and this just might change everything, because now they're closer than even they were before. And Jet Lawrence immediately goes after Rasmus Pedersen, and it is the victory here in Næstved they are riding about. Looks like Jet Lawrence has some momentum over the 2 Danes. Really a local sandwich here for Aussie boy, Suzuki mounted Jet Lawrence. And if there's anyone following from Australia, I would say this guy, he rides so awesome. I'm so impressed by his riding. And I'm very sure if he can stay out of injuries and stuff, he will have a great career in front of him. And I hope so for my fellow countrymen, they will have as well. Magnus Schmidt, he's not gonna let up with it. He's gonna put an attack on Jet Lawrence, and he jumps by him. Magnus Schmidt op på andenpladsen, altså tager andenpladsen tilbage fra Jet Lawrence, og så tror jeg, han kommer igen Australien side om side her. Suzuki mod KTM. Og Jet Lawrence virkelig skrubber det op over. Jeg tror desværre, Magnus har yderbanen. Det er Rasmus Pedersen holder fast. Det er vanvittigt det her. Jeg håber, I nyder det. Virkelig godt race, vi får her. Kom så, Magnus, har du mere i dig? Og Rasmus Pedersen holder fast. Og lad os se her. 2 minutter og 2 omgang har vi tilbage at køre i. Alt kan stadig ske. Det er virkelig, virkelig åbent her. Vi har en episk trevejsduel her om førstepladsen. Og jeg håber, I kan fornemme min entusiasme. Magnus Schmidt på den ene om Jet Lawrence. And we have an epic three-way battle here for the lead and for the win here in Næstved. Magnus Schmidt really tried to dive inside Jet Lawrence just before, down past the finish line. But still, Rasmus Pedersen in front of Jet Lawrence. Maybe we'll see him go for that outside line again in the little tight corner. Maybe he will go for the outside line right here, going outside Rasmus Pedersen. I don't know if that's a good idea. There's slingshots around Rasmus Pedersen, and we have a new leader, and it's Aussie man
Jet Lawrence op into front. Og så har vi altså en ny spids her i Næstved, australske Jet Lawrence. Gør altså virkelig brug af de her yderbaner i Næstved forbi Rasmus Pedersen. Og så er det lige pludselig Australien, der ligger til at vinde den her første runde. Magnus Schmidt. Selvom han kommer forbi Rasmus Pedersen, så er det altså ikke nok. Han skal op og forbi Jet Lawrence, og det ser altså som om gassen er gået lidt af ballonen, desværre for Rasmus Pedersen. Og jeg håber, I sidder derhjemme og I klapper, og I hører, I kaster popcorn i jeres tv. Fordi de her 3 gutter her, de har altså bare givet os et heat. Der virkelig, virkelig siger spot 2. Det er Jet Lawrence foran Rasmus Pedersen, og så Magnus Schmidt, og det ser ud som om, han lægger afstand nu. Jet Lawrence. Men altså virkelig et heat, der har drejet sig om de her 3 gutter, og ingen andre. Jet Lawrence der foran Rasmus Pedersen, Magnus Schmidt, Rasmus Pedersen, som blev indhentet nu af Magnus Schmidt. Og spørgsmålet er, om de to har mere at give af. Magnus Schmidt i hvert fald rigtig, rigtig aggressivt på Rasmus Pedersen. Og vi har altså virkelig meget talent her i Danmark. Jeg sagde det også under de tidligere hit, men jeg siger det gerne igen. Jeg siger det alle de steder, jeg har mulighed for at sige det. Det er virkelig en fornøjelse at være vidne til danske motorcrosser, som måske på vej ind i en ny guldalder. Virkelig, virkelig lækkert at se på. Og så er vi meget tæt på at se tiden gå. Spørgsmålet om Jet Lawrence han kan nå at få 2 omgangsskilte, når han kommer over start. Om 10 sekunder er der tilbage. Jeg tror måske, han lige når at få en omgang mere. Eller hvad? 5, 4, 3, 2, 1. Og han får 2 omgang igen. 2 laps to go, ladies and gentlemen, of this 85cc EMX Euro opener here at Nisservang, and I really hope you have enjoyed this one, because this has been one for the storybooks. I tell you that Magnus Schmidt still breathing down the neck of fellow countryman Rasmus Pedersen, and of course this is not about the victory alone, it's also about gaining some points so you can secure your spot to the final battle, if you can say it like that, of the European crown, which is going to be held along with the MX2 and MXGP. So, of course, these little guys are going for everything they can, as we see Rasmus Pedersen and Magnus Schmidt really going at it. Og altså, de to danskere kæmper virkelig, virkelig hårdt om den her andenplads, og som jeg sagde, altså ikke kun om den her samlede sejr på dagen, men det handler altså også om at få point, så man kan komme ned til den her samlede afgørelse, der altså bliver holdt over et event, som afgør, hvem der bliver europamester i 85 og 65 kubik. Og det bliver som sagt kørt sammen med det officielle VM, så der er selvfølgelig noget at se frem til for de her små gutter her, der næsten allerede træner og kører som professionelle. Så der er altså ikke noget nyt der, men det ser ud som om, at Jet Lawrence han kommer til at trække det længste strå alligevel. Har altså lagt afstand ud til de to danskere, og han kommer op til målsmandingen til foran den sidste omgang skiltet, og så er det altså meget tæt på at være afgjort det her 85 kubik EM. Næste afdeling, som jeg nævnte, det bliver i Kolding, og det bliver om 14 dage, og der håber jeg selvfølgelig også, at der er rigtig mange danskere, der kommer og hæpper på Rasmus Pedersen og Magnus Schmidt og de andre talentfulde danskere. Vi har kørende Magnus Schmidt her, prøver udenom og indenom for at komme forbi Rasmus Pedersen. Virkelig, virkelig interessant duel, de har de to her. Fantastisk, vi har så meget talent i Danmark, altså Magnus Schmidt virkelig rykket sig og har haft en lang skadespause. Rasmus Pedersen, og de er altså meget tæt på at være på det samme niveau, kan vi se. Her lige slår lidt der for Magnus Schmidt. Og så kommer de over målstregen, og så er det sidste omgang der. Lad os se Magnus Schmidt helt op ved Rasmus Pedersen. Sidste omgang af 85 kubikkernes race her. And we have a great battle for second place here, and it's nice to see they just keep on fighting all the way to the end. Rasmus Pedersen in front of Magnus Schmidt. And let's see here, Magnus is trying to dive inside. It's not gonna stick. They're going side-by-side drag race, and they're gonna still jump side-by-side down. Ooh. And Magnus Schmidt is gonna make it stick, I think. And there, Rasmus Pedersen dives inside, and Magnus Schmidt, yeah, he carries the momentum around, and then he just keeps in front as Jet Lawrence has checked out in front. And we have Magnus Schmidt into second, and that means that he will go equal into the point standings with Jet Lawrence, and they will be equal on points, but it is going to be this second moto who's going to break the tie, and then you have it, folks, it's going to be an Australian victory, actually.
Og så har vi Magnus Schmidt op på andenpladsen, og det vil sige, at han lige nu står af point med Jet Lawrence, men det er altså det her andet heat, der kommer til at afgøre det, som vi også ved alle sammen. Så lige i øjeblikket, så ændrer det altså ingenting. Det bliver stadig ham her hele vejen fra Australien, nu bosiddende i Belgien. Altså officiel fabriks Suzuki. Han ligger og tonser rundt på her på Nisseringen. Næste motorklub virkelig gjort meget ud af at præparere banen, og det er altid en fornøjelse at komme her på Nisseringen. Det er enten du skal køre, eller du skal være her som tilskuer. Og så er vi altså meget, meget tæt på at få drengene op til målstregen. Jet Lawrence kommer op til målstregen her, og han vinder altså den her afdeling. Jet Lawrence starter med sejren. Magnus Schmidt bliver samlet i to, og så er det spørgsmål, om det er nok for Rasmus Pedersen og blive en træer til, han kan nå at blive samlet træer. Det finder ud af lige om lidt. Vi skulle meget, meget gerne få lov til at se, hvem der har vundet og hvem der ikke har, kan jeg sige. Altså, Kaide Wolf kommer over her nummer 4, så bliver det nok ham, der bliver nummer 3 samlet, tror jeg. And there you have it, folks. Your top 3, 2 Danes and 1 Australian. Jet Lawrence wins this EMX 85cc opener in front of Magnus Schmidt, and I reckon the third place finish is going to go to Kaide Wolf. He crosses this line for this moto in 4th place. Rasmus, lige hurtigt. Et lidt ærgerligt første heat, hvor du faktisk var med helt op i front, og så var du nødt til lige at lægge den en gang. Og så gjorde du ligesom, hvad man skulle her i andet heat, og startede godt ud. Ja, i anden heat, det tog i starten, og ja, ført, men så blev jeg så taget, og ja, det var lidt irriterende. Var det, fordi du blev træt, eller var det banen, der var svær, eller var det bare de andre, der var lige lidt stærkere? Ja, de andre var stærkere, og så blev jeg også træt. Jet Lawrence, winner of the second moto. So Jet, bit of a mixed weekend for you, especially the starts. It seems that you have had a little bit of trouble with that. You had a great start in the first moto, but had to push it down, and then in the second moto here, you did not have a great start again, but you pretty much did what you had to do. Yeah, I did. I need to work on my starts for a bit, but yeah, both motos I was riding well, and I felt like I could go run with the top boys, and so I bring it home, and here I am. Giv ham en kæmpe stor hånd.